Raquel, yours na. Mga mami, maganda to. This one is nice and black. Maganda yung bottom neto. Pakita ko na nga. May white detail siya sa ilalim. Garterize, may bulsa. Ganda to. Sabi ko lang. 30 to 36. 30 to 36. Black, white. 100 pesos. 30, 36. Maganda to. Ma'am Charlene, kita po. Maganda, ayaw niyo ba? Pasyon. Ma'am Margie, yours na Ma'am Margie. Maganda to mga mami. Pang-rampa nyo every Sunday. Next, airport outfit. Airport fit, 24-26, small semi-med lang. Okay, good. Airport, medyo mahaba sa akin, 100 pesos. Good airport, 100 pesos. Small semi-med lang. As airport, next mga mami, bitin. 24.32. 24.32. Bitin lang. Good blue, 50 pesos. 24.32, blue 50. Blue. Margie, yours na po. Next mga mami, pang formal to. 26 to 28. White leg. Pastel blue. 26, 28. Good formal. 26, 28. Pastel blue. Garterize good formal. 100 pesos. Formal. Meron pa mga mami. 26, 28. Formal. Ayaw na. Ito mga mami, jogging pants. Kaya lang ang weird nito, may silver sa gilid. Garterized drawstring, pwede sa balakang nyo. White leg, sakto sa height ko. 28.34. 28.34. Good polka, 100 pesos. Ma'am Crystal, Kula, yours na po. Ma'am Crystal, yours now. Next mga mami, formal pants din to, kaya lang maliit lang to. Baka may maliit dyan. Ganda na to. Color cream. Beige. Tsaka mahaba, white leg. Paputol nyo na lang mga mama. Maliit lang to. 24.
24, code maliit, 100 pesos. Color cream, 24, maliit, 100. Ang liit niya. Dami kong hangin. Wala bang maliit siya? Baka meron. Wala. Ganda o, ang liit lang. Liit mga ate. Next mga mami, maganda to. Para ka naka-skirt. Okay, but this one, it's actually a pants. Okay, para siyang skirt pag shorts, pag pants, di ko alam eh. Garteres. Okay, it's color gray bitin. Pag ginanon mo, pantalon siya. Small men, 24-28. Code gray. Code gray, 100 pesos. Mukha siyang palda. Okay, pero it's a pants. And go layers na. I'm seeing no layers na po. Next mga mami, pambalakang ng kahapon. Pang malalaking balakang to mga mami. Super stretchy. Brown and cream combination. Straight cut to mga madam. Straight cut. 28-36. Brown. 100 pesos. Brown, 1 million. Mag-true ears na. Super banat yan. Ay 38, kasha pa dyan. Mga mami, maganda to. Zara levels. Garterized drawstring, small med, good Zara levels. 24-28, 100 pesos.